प्रकार तुम जदुवंश पुणी थे आरंभ हाँ हाँ वज्र ठारू पुणी थे जदुवंश विख्यात है तो माई गो आम 120टा वर्ग को माई 120टा क्या वर्ग 120टा वर्ग गौर लोक हाँ 6 कोर गौर की 9 कोर मगधा वर्ष मुई खो बहुत तो सखा माई गरा हमको दुईटा पदरा लेना आमे गुटे पदरा या देखिए चाबो হয় হয় আগসি কৃষ্ণ বলন্তি আলোকিশরী সমুদ্র মন্থন তু অবতরী তো কাଣା না লক্ষ্মী নাম গোটি থিলা সেকালে 33 কোটি দেবতা যে থিলে গ ব্রহ্মা শিবଙ୍କୁ নিন্দিলু আগ কেউ পুষ্পমালা ধরি রাজবালা ই বিষ্ণুଙ୍କୁ বরণ কলু গ সুন্দরী বৈকুণ্ঠপুরে আসিলু माई गो श्री सत्य जुगरे जेते बेले तुम लक्ष्मी रूप जन्म हेल ये धन गो 33 कोटी देवादेवी के निंदा करी केवल विष्णु को मुई बरण माला पिंधामी बोली करी जेन बरण माला नहीं पिंधिल गो धन सेटा काय फूलर माला थिला फूलर माला आगो किए विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जण तो ही बराती गले आहा किए वेद पाठ कले गमाई माई केउ बुझिबांटी थिले गो सही किए कन्यादान कले ओम संप्या के कन्यादान कले विविश्वर बोले बुझाओ चंचले इ लक्ष्मी देई थिले पड़ी लक्ष्मी देई थिले पड़ी केउ पड़ी ओह कहरा से सरी कहरा से सरी बिचारी काय फूलर माला तो देलो देलो एंता एंता कर मते तमे पत्र थिबा के विष्णु आ लक्ष्मी को बिहा करिथिले केते जण वेद पाठ पढबा लागे आइथिले केते जण बराती आइथिले कहबो भोजी खाना खलो हटा कहबो पनीर खलो किनी कोयलो खलो किनी मटन खलो किनी पाइस खलो बोले बाजार भीतरे ता भोजीर भीतरे पाइस खलो किनी धुई बसा से हमर दिने हेंती नहीं थाई रे भाई माई गो माई तो कन्यादान के करिथिले विष्णु को सोला विधा के मारिथिले केन बजा बाजी थिला बजा तो बाजी थिला जेते बेले भुजी खाइथिले गो माई काना भुजी खाइथिलो जी कहो भुजी 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 अंडा भुजी नहीं भोजी केना चले चालू थिला जी आजा केनता पाइस दिथिले हेंता नहीं कहन कहन घर के फेरी जहाना नहीं जगो मुई मान्य रे भण जा तुम्हें मोर नंदर नंदन तमे नहीं छाड़ छाड़ मोर हाथ छाड़ आसो आसो राधा जदि मना जने करी। को इच्छा नहीं थिबा आसो मेरे जने को चिंता खिचटना करबा तने हस कि मोर कोला बदन ए बाबू ब्लैक एंड व्हाइट पिलाइन तमे ब्लैक बॉडी अछो ब्लैक बॉडी ए कोलार कथा कहली बेले आर पंचायत जीवा ए मा जेते बेले जन्म नहीं हैला आर खूब कोले तिला को कोना कोला बोले तिला मुई बुद्धि बसने ने गो
মা পলসদা যশোদা তাঙ্কর মা যশোদা কি পল তোর পিলা বেশি কালিয়া হেলা ন গোল সাবুন কেটে মাছ নখা वाला কে হটাম করে এবে ঠিক গুড়িয়া হয়েছে কি মোর কলা বদন কলা নেই বলবো গো মাই ফেরি জগৎ তুমি কালি হেতু কেমন তুমি মোর সদা নাই যে হেতা নাই ढेर सासर पीला तुमे गो जानो तारे कहना নাই গো মাই तुमर में मुचाले मते गो जाती नहीं तुमर बापा के मु दादा कहसे डंडा बोलছো तुमर मां के ढेर सास बनी कर कहसे হ্যাঁ আর মুই आई मते माई कहबो আমি तुमको হ্যাঁ মাই তো বলেছে গো আমি তো হরিয়া কলা लेके কেনতা এহে নো গো মাই की मोर ढेर सासर पीला तुमे गो जानो तारे कहना तुमर में मुचाले मते गो जाती नहीं एंता नहीं कहना के फेरी जहाना मान्यरे भन जा तुमे सुंदर नंदन कला बदन तेरी जगना तुमे मचना নাই গো एवं मन मोहन तेरी कावड़े तेरी जगत ওই কিবা পঠন কলাকার হয় কি রাধা মাই তুমি গো অতি শীঘ্র তোমার ঘরকে পলে যাবিলা আমার গাঁ লোক দেখলে মতে কেতে তোমার নামরে কেতে নাম দাগ দেবে না যে তোমাকে জানা পুত্র যে সেটা কহ গো মাই মুই বলে জিমি জি বতা আগ কৃষ্ণঙ্কর কথা শুনিন বৃষ ভানু কুমারী আগ সমুদ্র মন্থন জানিলে লক্ষ্মী রূপকু ধরে রূপকু ধরি সমুদ্র মন্থন জানিলে লক্ষ্মী রূপকু ধরে বাবু গো মাই গো যেতেবেলে
দেব দানব মিশিকরি সমুদ্র মন্থন কলে আহা। সমুদ্র মন্থন কাଳରୁ পঞ্চজন্য শঙ্খ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐরাবত হস্তি হস্তি, পারিজাতক পুষ্প পুষ্প, কুশেশ্রব অশ্ব, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବିଷ ବି ହେଲା ବିଷ ବି ହେଲା, ଅମୃତ ବି ହେଲା ଅମୃତ ହେଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ, ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଶଶୀ ମଧ୍ୟ ଶଶୀ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ আহা ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ହରିଣ ତୁମକୁ ପରିଥିଲି ଆଗ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ হে বনমালী ବୁଝିଲ? ତମକୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଧରିକରି ମୁଇଁ ତମର ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିଥିଲି ଗୋ ବାପ ଓ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ବାଲା ଧରିକରି ହଁ ତ କିଏ ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ହଁ। କେତେ ଜଣ ବରାତି ଯାଇଥିଲେ ବରାତି ହଁ ବରାତି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଗ 33 କୋଟିଏ ଦେବତା ବରାତି ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଆମକୁ ବେଦ ପାଠ ସେ বলে ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ହଁ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ ହେଲା ସମୟରେ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ହଁ ହଁ ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବରାତି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲ 33 କୋଟି ଦେବତା କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତେ আর বেদ পাঠ কে ବେଦ ପାଠ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ সোলা বিদা কি মারଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାତା মাতা ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମା କହିସନ୍ মা মা কস ମାଙ୍କର ଭାଇ କେ କାଣା କହିବେ মামু ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ଜହ୍ନ হ্যাঁ হ্যাঁ ଜହ୍ନ ବୋଇଲେ ଶଶୀ শশী ତ ସେଇ ଶଶୀ ଆସିକରି ତମକୁ ସଳା ବିଧା ମାରିଥିଲେ মারিଥିଲେ ଆଗ କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଅମୃତ ପାଣ୍ଠିର ବାବୁ ଗୋ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାରଣ କିଛି ହଉଛି ସେ তো মাই গো ମୋର ବାପା ଥିଲେ ବରୁଣ বরুণ ତମକୁ ବିବାହ କଲା ସମୟରେ କନ୍ୟା ଦାନ ମୋର ବାପା কন্যাদান করেছিলে ହଁ। আর ভোজিরে কাଣା খাইছিল ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା হয় হয় ମନ୍ଥନ କଲା ସମୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ଖାଇକରି ବିବାହ আর ସମ୍ପନ୍ନ বোজা কেনটা বাজছিলে ଆଗ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖ ସେ ବାଜିଥିଲା